प्लेस नजर आ रही है, आप एरिया के बॉस हैं, आप एरिया के वर्कर हैं, लेकिन जो है आप इंतजार करेंगे कि नहीं ये सलामत मसीह आएगा तो इसको उठाएगा और डब्बे में डालेगा, तो जो है फिर सलामत मसीह का काम इतना हो जाएगा कि वो फिर जो है बोझ से जो है झुक जाएगा। ठीक है, तो हर आदमी अगर अपने हिस्से का बोझ उठाए, अपने हिस्से की जो एक्टिविटी है अपने जिम्मेदारी समझे, सेफ्टी को, सफाई सुथराई को, एनवायरमेंट को, अपनी सेहत को अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि ऐसी जो है वो तीनों चीजों पे मुश्तमिल है। आप अपनी सेहत, दूसरों की सेहत, अपनी हिफाजत, दूसरों की हिफाजत, और जो है जो एनवायरमेंट है, काम करने का एनवायरमेंट और ओवरऑल दुनिया का एनवायरमेंट, दोनों ही जो है इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है इस सेफ्टी वीक से जो हमने थोड़े बहुत सबक लिए होंगे यकीनन सबने, जो प्रेजेंटेशन सुनी है और जो क्विज़ में जो सवालात के जवाब आप सुने, कुछ ना कुछ जहन में रह जाता है। तो पार्टिसिपेशन इसलिए भी जरूरी होती है कि जब आप सुनेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो क्विज में सवालात थे, बेसिकली अगर किसी ने 2 दिन वो प्रेजेंटेशन सुनी होगी तो क्विज के अक्सर सवालात के जवाब उन प्रेजेंटेशन से ही लिए। तो पार्टिसिपेशन इसलिए भी जरूरी होती है, जानेंगे तो फिर जो है काम शुरू करेंगे, क्योंकि कहा यही जाता है कि जब तक आप जो है बुराई को पहचानते नहीं है उस वक्त आपको बुराई दिखती नहीं है। तो उम्मीद है हम इससे अच्छे सबक लेंगे और इस जोश और जज्बे को बरकरार रखेंगे अपने काम में भी और अपने घर पे भी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं सिलसिले को जारी रखने में जा रहे हैं, तो नवाजुल्लाह के स्टेज में संभालें और बाकी प्राइज में सोल्यूशन और थैंक यू वेरी मच साहब। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आज की क्लोजिंग सेरेमनी में आए, और तमाम अपने सीनियर्स का भी शुक्रिया। जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो कि जितने भी इवेंट्स यहाँ पे हुए उसके इब्तदाइया में तो परवेज साहब ने सब एलेबरेट कर दिए हैं। मैं कुछ डायरेक्टली चलूंगा प्राइजेस के ऊपर ही। इससे पहले कि प्राइजेस पे जाएं, थोड़ा सा ये इसको एक अच्छी तरीके से लेके चलने में साथ साथ हमने कुछ पॉइंट्स या लोगों की पार्टिसिपेशन भी बीच में रखी है, ताकि इसको एक हम अच्छा और एक मतलब अच्छा एनवायरनमेंट में रखें। मैं सबसे पहले दावत देना चाहूंगा मिस्टर मंजूर अहमद को कि वो एक सेफ्टी के ऊपर नजर पेश करें। मिस्टर मंजूर। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज जैसे तलावत कलाम पाक से ही इस तकरीब का आगाज किया गया है, तो मैं आज उसी हवाले की कड़ी को जोड़ते हुए एक हमद के कुछ शेर अदा करूंगा। उसके बाद फिर ख्वाजा साहब के मुतालिक, उनके डिपार्टमेंट के मुतालिक एक थोड़ी सी सेफ्टी के बारे में बात करूंगा। मैं इसके नाम की करता हूं इब्तदाए सुखन, मैं इसके नाम की करता हूं इब्तदाए सुखन, ज़मीरे कुन से उगाता है जमीन और ज़मन, इसी के दस्ते करम से है जहां में बढ़ता, इसी के दस्ते करम से है जहां में बढ़ता, तमाम सुबह का सोना तमाम रात का धन, झुका मैं सामने इसके तो सुरखरू भी हुआ, झुका मैं सामने इसके तो सुरखरू भी हुआ, ना शर्मसार है सजदा ना है जबी पे शिकन। अजब सखी है, अजब सखी है कि इससे सवाल करके सदा, अजब सखी है कि इससे सवाल करके सदा, ना हाथ शल हुए ना ज़बां में थकन, जो बंदगियों को हिदायत का नूर देता है, जो बंदगियों को हिदायत का नूर देता है, जो आगही को सिखाता मुस्तफा का चलन। अभी इस सिलसिले की कड़ी को थोड़ा सा एक शेर
میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. محمد کی چاہت دماغوں کی شاہی، محمد کی چاہت دماغوں کی شاہی، محمد کی نفرت دلوں کی تباہی، محمد کی بخشش خدا کا خزانہ، محمد کی رنجش عذاب الہی. اب میں ایک قطعہ خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا. یہ سلنگز اب ٹیسٹ کروا لیجیے، یہ سلنگز اب ٹیسٹ کروا لیجیے، تار کتنے ہیں ٹوٹے ذرا گروا لیجیے. استعمال ان کا نہ یوں کرتے رہو، استعمال ان کا یوں نہ کرتے رہو، جب مناسب ہو تو بدلوا لیجیے. دوست اور دشمن کو پہچانا کرو، دوست اور دشمن کو پہچانا کرو، فرق اس میں کیا ہے جانا کرو. باخدا مومن کی یہ میراث ہے، باخدا مومن کی یہ میراث ہے، بات اچھی جو کہے مانا کرو. اب کچھ تمام حضرات کے لیے جو جہاں فیلڈ میں بھی ہیں، اس کے علاوہ مختلف جگہوں میں گھروں میں جاتے ہیں اور اپنے ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے زندگی کو کھیلنا سمجھا کرو، زندگی کو کھیلنا سمجھا کرو، بے ہنر مت کام میں الجھا کرو. پہلے تم کچھ تربیت حاصل کرو، پھر توانائی کو بھی جگجا کرو. صدق کے دل سے کام اپنا کیجئے، صدق کے دل سے کام اپنا کیجئے، دام بھی پھر پورے پورے لیجئے، کام میں مستی نہ ہرگز کیجئے، زندگی کو خود نہ دھوکہ دیجئے. کچھ لحاظ آپس میں کرنا چاہیے، جو عموماً ہمارے معاشرے کا حصہ بھی بن چکا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا احساس نہیں ہوتا. کچھ لحاظ آپس میں رکھنا چاہیے، ذہنی ٹینشن سے بچنا چاہیے، غم میں ہم سب برابر کے ہوں شریک، گھر سا ماحول رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ پہلی بات منصور صاحب نے بھی اسی حوالے سے کی تھی جب ایسے ویک کی سیلیبریشن کی اسٹارٹنگ ہوئی تھی کہ ہمیں ایک ایسی انوائرمنٹ دینی چاہیے، ایک ایسا ماحول دینا چاہیے کہ جیسے ہم گھر کے سارے بات، کسی میں کچھ تھوڑا تیز ہوتا ہے، کچھ سلو ہوتا ہے، لیکن ساروں کو مینج کرنا پڑتا ہے. کان کی اپنی حفاظت کیجئے، کان کی اپنی حفاظت کیجئے، ہم ایئر مف آپ تک پہنچائیں گے. ایک دفعہ چڑھو اپنے کان پر، پھر آبادیت تمہیں بدلائیں گے. اب تھیم بھی اسی حوالے سے ہے، اس دفعہ پرویز صاحب نے کہا انوائرمنٹ کے اوپر، لیکن اب اسی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ہر طرف اپنے جو سبزہ زار ہیں، ہر طرف جو اپنے سبزہ زار ہیں، آئی ایس او کا ایک یہ بھی معیار ہے، آئی ایس او کا ایک یہ بھی معیار ہے. اور بھی ماحول پاکیزہ کریں، گندگی سے لوگ اب بیزار ہیں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی منظور صاحب. منظور صاحب اپنی شاعری سے ساری چیزیں تقریباً جو کہ ہمارے ایچ ایس سی ویک کا مقصد تھا اس کو کور کر رہے تھے. ابھی جیسے پرویز صاحب نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی پارٹیسپینٹ نے مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیے ان سب کے لیے کچھ پرائزز رکھے ہیں ہم نے. تو ابھی میں سب سے پہلے دعوت دوں گا سجاد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور پرائز ڈسٹریبیوٹ کریں انڈیویجول پارٹیسپینٹ. سجاد صاحب. اسٹارٹ کرتے ہیں. انڈیویجولس کا نام لیتا جاؤں گا میں اور وہ کائنڈلی آتے جائیں. وہ یہ پارٹیسپیشن کسی بھی ٹائپ کی ہے، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ پارٹیسپینٹ ہوں، چاہے کسی نے کوئی چیز آ کے پریزنٹ کی ہو. ہم نے کوشش کی ہے کہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک یادگار ہماری طرف سے جائے. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں کہ اجازت حق صاحب تقریباً ساری ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. تھینک یو ویری مچ.
थैंक यू परवेज कपूर सर आप सलमान मुराद सर यहाँ से ऐसा में जितनी मेहनत की है उसके लिए अली अहमद ख्वाजा सर कैमरा जमाल अब्दुल नासिर सर एक और हमारे बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट जिन्होंने तकरीबन तमाम इवेंट्स में शमूलियत इख्तियार की, बिहार हुसैन सिद्दीकी सर। कैमरा सर Another one, Mr. Malik Shir sir. कैमरा में देखिएगा राजा बजवानी, कैमरा में और एक और E&I डिपार्टमेंट डेलीगेट्स में। कैमरा में देखिए सर, कैमरा में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक और हमारे शायर या नजर भाई हैं यहाँ पे बैठे थे, श्री फरमा है, जो कि इवेंट में तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने सेपरेटली अपनी एफर्ट से रकम तैयार की है, जो कि हमारे परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, सिक्योरिटी के एक पर्सन है, मिस्टर रमजान। अगर वो इधर मौजूद है। सुनो मेरे दोस्तों, बात मान जाओ, नो स्मोक एरिया में शोला ना जलाओ। आग जो लगी तो तबाही हो जाएगी, कोई भी तरकीब यहाँ काम नहीं आएगी, अपनी ही फील्ड को आप ही बचाओ। सुनो मेरे दोस्तों, बात मान जाओ। सिक्योरिटी के बारे में सर, मुल्क के हालात बड़े मुश्किल हैं आए, कुछ दहशत गर्दों ने डेरे हैं जमाए, आंखें तुम खोलो कभी नींद में ना आओ। सुनो मेरे दोस्तों, बात मान जाओ। अभी माहौल के बारे में सर, फील्ड को खूबसूरत से खूबसूरत कर बनाना है, पौधे फूल लगा के माहौल को बचाना है, इल्तिजा रमजान की कभी ना ठुकराओ। सुनो मेरे दोस्तों, बात मान जाओ, दोनों से बचाओ मेरे पास। बहुत शुक्रिया। आपने देख ही लिया होगा कि माशाल्लाह से हमारी फील्ड में कितना टैलेंट है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्टिसिपेंट्स के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं दावत देता हूँ इजाजत अख्तर। प्राइज के लिए तशरीफ लाएंगे अब्दुल सलाम साहब, आसिफ महबूब साहब। ये काफी अक्सर भी नजर आए हैं ड्यूरिंग HSC वीक। हसन अली राय।